Good morning class, how are you today? I hope you always fine and always healthy. Nah, walaupun sekarang kalian belajar dari rumah, learn from home, saya harap kalian tetap belajar dan jaga kesehatan ya, biar kalian tidak terkena penyakit. Okay, now we discuss about discussion text. Kalian tahu apa discussion text itu? Yaitu teks yang menyajikan tentang permasalahan yang kompleks. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang pro, ada yang kontra. Ya. Okay, please you pay attention for discussion text. Pros and cons. Pathway to English 3, kelompok peminatan ilmu-ilmu bahasa dan budaya. What is in this chapter? Discussion text. We learn about definition, yaitu tentang definisi apa itu discussion text. And then purpose, tujuannya discussion text. Number 3, the structure of discussion text. Number 4, culture awareness. And number 5, language feature. Number 1, about definition of discussion text. Discussion text is a text which presents a problematic discourse that will be discussed between two different thoughts, views, or opinion. Jadi anak-anak, discussion text itu adalah teks yang menyajikan tentang permasalahan yang problematik yang akan didiskusikan antara dua pemikiran yang berbeda, pandangan yang berbeda, dan opini yang berbeda. Number 2, the purpose of discussion text. Apa tujuan discussion text? The first, to present two point of view about issue or problem. Itu menyajikan tentang pandangan masalah tersebut atau isu. The second, to present argument from different point of view about issue or problem. Menyajikan argumen dari pandangan yang berbeda tentang masalah atau isu tersebut. Number 3, language feature, yaitu tentang kebahasaannya. Jadi, tentang kebahasaannya ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Number 1, introducing category or general participant. Number 2, using linking verb. Linking verb, for example, feel, hope, believe, etc. Number 3, using contrastive conjunction. However, on the other hand, but, on this side, although, etc. Using model, we use must, should, could, can, might. And then next, using connective word, so, and, beside, finally, etc. The last, using present tense. Present tense verb plus s or es, and then using to be, is, am, are. The third, we study about generic structure of discussion text. Struktur secara umum. The first, title. Jadi pertama adalah kalian harus membuat judulnya sebelum kalian membuat teks tentang discussion text. Second, issue. Issue is the issue which is to discuss, yaitu masalah yang akan didiskusikan itu apa. And then the third paragraph, argument pro or for, presenting the point in agreement to the issue. Dia mempersembahkan atau menyajikan argumen yang setuju atau pro pada permasalahan tersebut. Fourth, argument against or con, is presenting the point in disagree to the issue, yaitu menyajikan pandangan yang berbeda atau tidak setuju tentang permasalahan tersebut. The last, conclusion or recommendation, yaitu kesimpulan. Is the writer recommendation of the issue or problem, yaitu rekomendasi dari penulis tersebut. Apa pendapat dari penulis tentang isu atau permasalahan tersebut. The fourth, we study about connective word. The using of connective word. Jika kalian menggunakan membuat discussion text, ada yang non-connecting word, yaitu kata penghubung.
kata penghubung itu fungsinya masing-masing punya fungsi yang berbeda. Number one, more information to follow. Untuk mendapatkan informasi yang lebih, kalian harus menggunakan kata penghubung and, also, as well as, beside, finally, furthermore, moreover, in addition to, in inclusion. The second, example will follow. Jika kalian ingin membuat contoh misalkan, silakan kalian tulis menggunakan kata connective word. For example, such as the following, like, for instance. Number three, cause, yaitu menyatakan sebab. Kalian bisa menggunakan kata as a result of, because, due to, in order to, since. And then the last, yang terakhir, menyatakan akibat. As a consequence, as a result, consequently, so that, and therefore. This is the example of discussion text. The first, title, jadi harus ada judulnya, yaitu tentang The Internet of Education, jadi tentang internet pada pendidikan. Jadi secara umum kalian boleh tentang internet, pendidikan, ataupun tentang yang sekarang yang lagi viral di TVRI atau di TV tentang COVID-19 atau tentang pendidikan masuk dan tidak, itu terserah kalian. Pros and cons, yaitu ada pendapat yang setuju, ada pendapat yang tidak setuju. And then feature, social function. Fungsi sosialnya to get the balance to a feature and point of view about the role of internet in education. Yaitu untuk memperoleh keseimbangan antara gambaran, pandangan tentang aturan internet dalam pendidikan. The second paragraph, issue. Isu adalah bagaimana tadi tentang masalah yang didiskusikan. You know, we can deny the role of internet in education, but actually there are several positive and negative impact in the internet in education. Itu ada pendapat positif, ada yang pendapat negatif. Sign of indication an issue, yang mengindikasikan isu adalah tentang you know yang saya tulis merah itu. Sign indication a kontroversi, yang ada kontroversi, ada tulisan positif and negatif. And then argument pro and for, elaboration, yaitu argumen yang setuju, yang pro. One of the positive impact of the internet in education is when you are curious about something. You can find out information to feed your learning hunger immediately from the internet. So, if you are curious about the end in your backyard, or if you want to know more about dinosaurs and any other prehistoric animal, there is abundant information in your fingertips. Grammar use, itu ada penggunaan grammar, the present tense. Itu ada is, ada are. The use of connective word, ada so, ada and. And then the use of model, ada can. Okay, finish my explanation about discussion text. And then now please you answer the following question. Number one is the topic of the text. Number two, what is the role of the internet in education? Number three, why the people object to the role of the internet in education? Number four, what are the purpose of the text? Number five, what do you call this kind of text? Number six, what do you think of speaker attitude? Fair or unfair? Number seven, what does the argument for say? The last, number eight, what is the solution to the controversy? For this task, please you write in your book. And thank you very much. Don't forget always study at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.